салом тамошогорони азиз, хушомаде ба шабакаи олами бо шумо ҳастам. ман муҳаммад сидиқ, харид ва фурӯши мошинҳо. Дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо ва шумо зиёда аз 10 мошини фурӯши бо состоянии хуб мошинҳои тенҷаем барои ҳамин то охирии навора тамошо кунед. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш ки дастгирӣ кунед моро, ҳатман дар канал обуна шавед, хеле моро шод мекунед. дӯстони азиз, дар комментария ҳатман нависед ки ҳамон мошинҳоро мо бештар пешкаш шумо гардонем. баъди як реклама ки кӯтоҳ наворо давом медиҳем. рафтем. бародароне ки хоҳиши гузаштани граница дошта бошанд, намедонанд ба кам компания муроҷиат кунанд. барои ҳамин ба шумо як компания хуб бо таҷрибаро тавсия метиҳам. компания Opel, мошинои комфорт, замонавӣ. ҳатман занг занед бо ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед. аз хона нобармада пул коркни ссылкаи ки дар таги видео мешавад, дароед регистратсия кунед ва дар вақти регистратсия дар ҷое ки промокод мебинед бо ҳарфҳои англисии калон нависед олам. шуморо барои як регистратсия кардан бонус дод медиҳанд зиёда аз 5000. барои бонусро ба даст овардан бояд шотона пир кунед. дӯстони азиз, пешниҳоди мо барои шумо Opel Astra F воқеъ аст дар 5. объеми моториш 1.6 мебошад. соли 1995 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад, дучархи пешаш мечархад, нави сӯзишвориш танҳо бензин, кӯзаш седан мебошад, рангаш чӣ гуне ки мебинед кабуд мебошад. коробкаи мошин механик мебошад. ҳолати мошин хубаи мошин фурӯхта мешавад бо нархи 17500 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 121000 рубле мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбати Opel Astra G. воқеъ аст дар шаҳри Душанбе, объеми моториш 1.6 мебошад, соли 1998 истеҳсол шудааст. приводи мошин пеш мебошад, нави сӯзишвориш танҳо бензин, кӯзаш седан чӣ гуне ки мебинед, рангаш серебрис мебошад. коробкаш автомата, ҳолати мошин хуб мебошад. седан, автомат, коробка ходовой 100%. кондитсионер, мультирул, 4 электропакет, регулировка рул, бортовой компютер, магнитофон, пионер қатъи калонкош. мошин газ дидагӣ нест. документош навай то соли 2020. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 33500 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 231000 рубле мешавад. бо савдо ҳам мешавад. барои маълумотҳои бештар телефонҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш насозед. инак дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбати Opel Astra G Караван. воқеъ аст дар шаҳри Душанбе, объеми моториш 1.6 мебошад, соли 1998 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад пеш, нави сӯзишвориш танҳо бензин, кӯзаш универсал, рангаш кабуд мебошад, кабути осмон ранг. коробкаш механика, ҳолати мошин хубай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 227000 рубле мешавад. барои маълумотҳои бештар телефонҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстон, дастгири моро фаромӯш насозед. лайкои бобигиро ҳатман бигзоред. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбати Opel Astra F. воқеъ аст дар хуҷанд, объеми моториш 1.6 мебошад, соли 1996 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад пеш, нави сӯзишвориш бензин, кӯзаш универсал мебошад, рангаш сафед, коробкаш механик. дӯстон, каме хато кардем. Opel Караван беслай. ҳолати мошин хуб аст. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 200000 рубле мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Караван дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо савдо ҳам мешавад. барои маълумотҳои бештар занг занед. дӯстон, ҳатман дар ссылкаи таги видео буда дароед. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбати Opel Astra F. воқеъ аст дар шаҳри Душанбе, объеми моториш 1.6 мебошад, соли 1999 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад, дучархи пешаш мечархад, тонировка дорад, нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад, кӯзаш седан чӣ гуне ки мебинем, рангаш сафед мебошад. коробкаш механика, ҳолати мошин хубай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 31000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 214000 рубле мешавад. нормални состояние галанский савдо мешавад. салон кожаи 10 моҳи дигар тонировка дора. 7 моҳи дигар документош. ягон мерс боша алиш мешавад. простой.
گفت صاحب ماشین حتما زنگ زنید. اینک دوستان عزیز میگذاریم با ماشین نوبتی ماشین سویتسکی و از 2107 واقعش در شهر دوشنبه به موتورش 1.5 می باشد. سال 2000 استحصال شده از پریودی ماشین باشد. عقب نوع سوزشوریش بنزین. کوزش سدن می باشد. چگونه که میبینیم رنگش کبوتی آسمان رنگ می باشد. کاروبکش مکانیک حالت ماشین خوب می باشد. ماشین فروخته می شود با نرخ 8888 سومانی با روبل روسی 61000 روبل می شود. состояниеш нормалния мошин транзитай документош салон дора савдо мешавад. барои маълумотҳои бештар телефонҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз мегзарем боз бар як мошини советскии дигар ва аз 2106 мебошад. мошин воқеъ аст дар шаҳри абдураҳмони ҷоми. объеми мотораш 0-10-4 мебошад. соли 1996 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад. عقب نوع سوزشوریش بنزین کوزش سدن رنگش سفید کاروبکش مکانیک حالت ماشین میانه می باشد. ماشین فروخته می شود با نرخ 3500 سومانی با روبل روسی گردیم 25000 روبل میشه. ماشین در حالت خوب است. اکلیماتر نو دکمنتوش بوش دیگه میشینی همینی میره تو غیر دکمنت میکنی با سودا میشه. گفت صاحبی ماشین. برای معلومات های بیشتر حتما در علاقه بروین. اینک دوستانی عزیز ماشین نوبتی و از 2106 می باشد. واقع است در شهر دوشنبه. объем موتورش 1.6 می باشد. سال 1995 استحصال شده است. приводи ماشین قفو می باشد. نوع سوزشوریش تنها بنزین کوزش سدن رنگش سفیدی молочный می باشد. شیری می باشد. коробкаш механика حالت ماشین به نهایت خوبه. ماشین نخدوی فروخته می شود با نرخ 7000 سومانی با روبل روسی گردونیم 48000 روبل می شود. برای معلومات های بیشتر زنگ زنید و معلومات های بیشتر رو دسترس نمایید. دوستان عزیز میگذاریم با ماشین نوبتی و از 2115 واقع است در شهر دوشنبه. объем موتورش 1.5 می باشد. ماشین سال 1999 استحصال شده است. приводи ماشین دوچرخه پیچش میچرخد. نوع سوزشوریش تنها بنزین می باشد. کوزش سدن می باشد. رنگش وینی می باشد حربی. коробкаш مکانیک حالت ماشین به نهایت خوبه. ماشین سودا می شود. یک سال دکمنت داره. نمره نو گوبکوات کردگی کاربراتور موتور نوای سودا می شود. ماشین فروخته می شود با نرخ 12000 سومانی با روبل روسی گردیم 82000 روبل می شود. برای معلومات های بیشتر زنگ زنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. برادرانی عزیز به شما داروی گیاهی را توصیه می‌دهم. می‌پیدیم پاستا برای به قوت کردن مردانگی برای شخصانی که کودک دار نمیشن فوی اسپرم را زنده کردن. همچنین برای شخصانی که در وقتی هم خواب شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر این فرنگ میباشد برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمیکنند در وقتی هم خواب شدن تیز کارشان را تمام میکنند. شما می توانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که به ورزش مشغولند به نهایت پیشنهاد خوب می باشد. مومیو بوتومین برای درد استخوان، برای به قوت کردن استخوان، روده، معده، بیماری‌های شش، سلفه، آلرژی. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستاتیت، پیشابدان. همچنین حدیث پیامبر است که به صد درد دوا می باشد. سینول برای کرم روده و جگر. برادران عزیز اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید. همچنین با طریق پشت به تمام گوشه جهان به شما میرسانند. پیش به انجام رساندن نوار دوستان میخواستم این داروی خود را به شما بیان بکنم. رحمت که تا آخر نوار را تماشا کردید و ما را دستگیری کردید. یک جهان تشکر برای دستگیریتان. تماشاگران عزیز اولی قدر، من با شما خیر خوش میکنم. قرائت را میگذارم تا گوش بکنید و یک خیر شود در این ماهی بزرگ. فراموش نسازید حتما در کانال ابونه شید، لایک با ویدیو را بگذارید. سربلندی، خانوادگی، تنیسیت، ایمانی مستحکم با هر یک شما خواهانم. در پناه الله باشین. خیر دوستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
صدق الله